Šta su tačno NFT-ovi? Ukoliko se interesujete kripto svetom, sigurno je da ste u prethodnim godinama čuli reč NFT. U suštini radi se o non-fungible tokenu na engleskom ili o vrsti tokena koji su neizmenjivi. Radi se o vrsti aseta koji mogu biti digitalni ili fizički. U suštini, ako imate, na primjer, sliku i tu sliku želite da ovekovečite na blockchainu, možete je mintovati, odnosno napraviti i samim tim dobiti NFT. Kada dobijete taj kod na blockchainu, taj kod više ne možete menjati. On je zaista unikalan. Ono što vi želite da dodate pri tom NFT-u je, na primjer, sama fotografija, međutim, NFT je sam kod koji stoji na blockchainu i koji ne možete više promijeniti. Dakle, radi se o takvoj vrsti tokena. Što se tiče samih tehnologija koje se koriste putem stvaranja NFT-ova, to zavisi opet od samoga blockchaina. Neki od najpoznatijih blockchainova za kreiranje samih NFT-ova su Ethereum, Solana i tako dalje. Pa samim tim tehnologija koja se koristi na samom Ethereumu je ERC-721, odnosno možemo reći da je to standard po kojima se pravi sam NFT na Ethereumu. Nešto novija tehnologija ili ti standardi ERC-1155, međutim ovo su više neki tehnički detalji koji možete iščitati na ovom Binance Academy artiklu. Ono što ćemo još dodati da najpoznatiji NFT-ovi u neko današnje vreme su NFT-ovi koji se bave upravo time, dakle fotografijama i možemo reći nekoj vrsti digitalnih kartica, kao što su nekada bila skupljanje kartica i tako dalje vaših omiljenih klubova. U današnje vrijeme imamo skupljanje nekih drugih NFT kolekcija. Možemo reći da ukoliko želite da ovekovečite vašu fotografiju ili neki vaš aset, digitalni ili fizički, to radite upravo putem blockchain tehnologije koja se bavi samim NFT-ovima. Kako cijel proces funkcioniše? Ono što je potrebno prvo da nađete je sam blockchain na kom želite da mintujete ili da nađete prvo website na kom ćete sve to odraditi. U suštini vi dodajete informaciju o samom NFT-u, mintujete NFT, plaćate fee i vi dobijete vaš unikalan NFT koji više niko nikada ne može da promeni jer on stoji na blockchainu. NFT-ovi su bili izuzetno popularni 2020. 2021. 2022. godine kada smo imali prethodni bull run i alt sezonu i možemo reći da je tada NFT sektor zaista izuzetno mnogo profitirao. Te stoga se postavlja pitanje da li će sada posle nekoliko godina NFT opet doći u žižu javnosti u nekom sljedećem bull runu ili je NFT nešto što je zamrlo. U suštini i dalje vidimo njihovu popularnost, međutim NFT-ovi za sada nisu toliko popularni. Ukoliko dođemo na CoinGecko možemo ispitati u suštini NFT-ove. Možemo doći na CoinGecko i kliknuti na NFT. Ovdje ćemo vidjeti NFT related coins, u suštini projekte koji se bave samim NFT-ovima. Verujem da će vam to biti najzanimljivije. Te stoga imamo NFT projekte koji se bave, možemo reći, ili gamingom, ili su to meme coini kao što su Floki, ili immutable igrice koje se bave samim igricama, te stoga NFT-ovi su zaista bliski gaming svetu. Ovdje su projekti koji su najveći po market capu, vidimo da su na CoinGecko, na primjer, immutable 92, Floki je 100 po samom market capu, neki od top 100 projekata su zaista povezani sa NFT sektorom, možemo to reći tako. ApeCoin je jedan od više prepoznatljivijih, možemo reći, NFT projekata. Axie Infinity igrica, jedna od najpoznatijih igrica u GameFi svetu. Tako da ovo su neke informacije što se tiče samih projekata. Što se tiče samih NFT kolekcija, vi možete kupovati NFT-ove, bilo je debate da li su NFT dobre investicije, jer same ove kolekcije su zaista bile popularne, međutim u današnje vrijeme su popularne. Na samom CoinGecko možete vidjeti po NFT-u, možete doći na NFT floor price i ovdje gledati neke NFT kolekcije. Najpoznatija kolekcija i možemo reći slobodno jedna od najskupljih su svakako CryptoPunks. CryptoPunks je u prethodnim godinama bila ubedljivo najpoznatija NFT kolekcija. Vidimo da su prvi i na CoinGecko i možete ovdje ispitati same cene, popularnost ovih NFT-ova, njihov site, community i tako dalje, kao i za neke druge projekte. Neki od drugih poznatijih su Ape Yacht Club, Page Penguins i tako dalje. Ovdje možete sve ispitati ukoliko vas to interesuje. Tako da evo, to su neki osnove što se tiče samoga NFT sveta. Ukoliko imate nekih pitanja, postavite pitanje u komentaru, mi ćemo se potruditi da odgovorimo što je pre moguće. Ovaj artikl gdje možete iščitati više o samim NFT-ovima naći ćete u opisu ovoga videa.